अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी अरसे के बाद आ रहे हैं हम आपकी खिदमत में और आज बात करेंगे उम्मत मुस्लिमा का हाल। क्योंकि मसला यही है, हमारे ईमान कमज़ोर हो चुके हैं, हमारी ज़ुबान भी बंद हो चुकी है, हमारे हाथ पाँव सब कुछ बंद चुका है क्योंकि हम जो मज़लूम है उसका साथ नहीं दे पा रहे। हम अपनी बात करेंगे, हमारी टीम जो है क्या कर रही है, हम उन्हीं की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। यूट्यूब, फेसबुक, आईफ़ोन, एंड्रॉयड और ये तमाम की तमाम चीज़ें हम इन्हीं की इस्तेमाल कर रहे हैं और हम हक़ सच का साथ नहीं दे सकते। हमारा ईमान कमज़ोर है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था कि मेरी उम्मत पर ये वक़्त आएगा कि आप लोगों के सामने ज़ुल्म हो रहा होगा, लेकिन आप उस ज़ुल्म को रोक नहीं सकेंगे क्योंकि आप लोगों का ईमान कमज़ोर हो चुका होगा। यही हाल हमारा है। हम चाह कर भी अपने मज़लूम फ़लस्तीनियों की मदद नहीं कर सकते क्योंकि हम इस वक़्त बिल्कुल जो है पस्ती की तरफ जा चुके हैं। हमारा ईमान कमज़ोर हो चुका है और सबसे बढ़कर हुक्मरानों की क्या बात करें, हमारा खुद ईमान कमज़ोर है। हम जिनकी बात कर रहे हैं और बल्कि हम गलत कहेंगे खुद को, हमें माफ़ कर दीजिएगा क्योंकि हमने जो कहा था कि जो हमने काफ़ी वीडियोस में आपको बताया कि जिस लश्कर का इंतज़ार किया जा रहा है, वो मशरिक़ से निकलेगा। लेकिन हमने जिनको कहा, ये शायद वो नहीं है, वो कोई और ही लश्कर होगा, अल्लाह के गिने चुने हुए वो लोग होंगे जो जाकर बैतुल मुक़द्दस को दोबारा आज़ाद करवाएँगे और मज़लूमों का साथ देंगे, मज़लूम फ़लस्तीनी और गज़ा के लोगों का साथ देंगे। हम जिनके बारे में समझ रहे हैं, ख़ास तौर पर एक मकरूह शख़्स लाल टोपी वाली सरकार ज़ैद हामिद, जो बड़े ही जज़्बों के साथ बातें करता है, ग़ज़वा हिंद की, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमारा ये उससे कहना है कि तुम बताओ, कितना ज़ुल्म हो चुका? क्या तुम्हारे हुक्म पर हमारा लश्कर उनकी मदद के लिए गया? वो पुकार-पुकार कर थक गए, या जैशल पाकिस्तान, हमारी मदद करो। तुम्हें बैतुल मुक़द्दस पुकार रहा है, रो-रो कर पुकार रहा है। क्या हमारी अफ़वाज वहाँ पर गईं? क्यों नहीं गईं? क्यों उनको रास्ता नहीं दिया गया उनकी मदद करने के लिए? कौन से वो अवामिल थे? ये तमाम उम्मत मुस्लिमा पूछ रही है। गज़ा के मज़लूम फ़लस्तीनी, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे मासूम नन्हे फ़रिश्ते बच्चे, हमारे नौजवान और बुज़ुर्ग, उन्होंने अपनी जानों का नज़राना पेश किया, लेकिन हम बेहिस और हम बेगैरत। हम अपनी बात करेंगे कि हम भी बेहिस और हम भी बेगैरत कि हम भी उनकी मदद नहीं कर सके। दिल खून के आंसू रोता है। क्या कहें, क्या करें? हम उन्हीं का यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उन्हीं के यूट्यूब से व्यूज़ मांगेंगे, लाइक्स मांगेंगे, पैसे कमाएंगे। हमारा ये ईमान का एक दर्जा हो चुका है कि हम उनकी मदद नहीं कर सकते और अगर हम उनके बारे में बात करेंगे, स्ट्राइक मिलेगा, चैनल बंद हो जाएगा, हमारे ख़िलाफ़ बातें होंगी कि इनको ट्रैक करो, ये उनकी मदद कर रहे हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं। तो ए अल्लाह, हम तो हैं ही गुनहगार। हम आवाज़ इस्तेमाल करेंगे उनके हक़ के लिए, लेकिन अगर हम उनका साथ देंगे तो हमारी आवाज़ को दबा दिया जाएगा। ये हमारा पैगाम है तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए कि हमारा ईमान बिल्कुल कमज़ोर है और हम अपने ईमान की पस्ती में जा चुके हैं। बरोज़े क़यामत किस मुँह से हम प्यारे नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिफ़ाअत के तलबगार होंगे? हम वो नहीं हैं जिनके बारे में वो लोग सोच रहे हैं। वो कब से हमें पुकार रहे हैं, रो-रो कर, गिड़गिड़ा कर के, ए पाकिस्तानियों हमारी मदद करो। उन्होंने सबको देख लिया, अरबों को देख लिया, किसी ने उनकी मदद नहीं की और ज़ुल्म जो है हद से बढ़ चुका। हम शुहदा करबला को याद तो करते हैं, लेकिन जो दौरे हाज़िर का करबला हो रही है, वो वहीं पर हो रही है, गज़ा में, फ़लस्तीन में, और उम्मत मुस्लिमा बिल्कुल पस्ती में जा चुकी है। और इस वक्त जो है हमारे नबी
پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث پوری ہو چکی ہیں کہ قرب قیامت سے پہلے یہ سب کچھ ہوگا، اور ہم نہیں سمجھ رہے۔ یہ وہی دجالی نظام ہے جس میں ہم پستے جلے جا چکے ہیں، اور جو یہود ہیں اور جو اسرائیل ہیں وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ وہ ہمارے قرآن کو بڑی تحقیق سے پڑھ رہے ہیں، ہماری احادیث کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کے مطابق ہی چالیں چل رہے ہیں۔ آخر میں یہی کہیں گے کہ جس لشکر کے بارے میں سب لوگ سوچ رہے ہیں اور بڑے بڑے اندازے لگائے ہیں، جی بڑی طاقت ہے، یہاں سے ہوگا وہاں سے ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ اللہ کے گنے چنے ہوئے لوگ ہوں گے جو مشرق سے نکلیں گے اور جا کر بیت المقدس میں اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے اور یہودیوں کو وہاں سے مار بھگائیں گے، بلکہ ان کا خاتمہ ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اصلی والے امام مہدی۔ ایک پاکستان سے نکلا ہوا ہے جھوٹا لانتی نالائق قاسم چوڑا، جو خود کو یہ بنانا چاہ رہا ہے کہ میں ہی مہدی ہوں، حالانکہ وہ قادیانیوں کا ایجنٹ ہے، اور وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کی باتوں سے یہی لگ رہا ہے، بلکہ وہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ ہو رہا ہے، مجھے یہ خواب آ رہا ہے۔ کتنے ویڈیوز بنائیں، لیکن مختصر یہی کہیں گے کہ بس استغفار کریں، قرب قیامت کے بالکل پاس جا رہے ہیں، اور دجال کا ظہور بھی بالکل قریب ہے، لیکن اس سے پہلے اصلی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، حرم شریف میں ہوگا، مقام ابراہیمی کے پاس ہوگا۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے تمام لیکچرز موجود ہیں، اور انہوں نے جو کہا تھا وہ باتیں اب پوری ہوتی جا رہی ہیں، اور سب کے سامنے سچ نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم فرمائے، ہمارے مظلوم فلسطینیوں پر، غزہ کے معصوموں پر، اور ان کی مدد ہو جائے۔ ہمیں معاف کر دینا اے ارض فلسطین، اے غزہ کے مظلوموں، کہ جن کو تم لوگ پکار رہے تھے، لیکن وہ بھی اب چپ کر گئے ہیں کہ اے پاکستان ہماری مدد کرو۔ انہوں نے کتنا پکارا، ہم نے مدد نہیں کی، ہم بالکل بے حس ہو کر سوتے رہے اور بس احتجاج کرتے رہے، لیکن کوئی عمل نہیں ہوا، کسی قسم کی بھی ان کو مدد نہیں پہنچی۔ افسوس، ہمیں معاف کر دینا ہمارے فلسطینیوں، غزہ کے مسلمانوں۔ ہم پاکستانی تمہارا کچھ نہیں کر سکتے، مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم کمزور ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی مدد فرمائے، اور وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ وہ جنتی لوگ ہوں گے اور گنے چنے ہوئے لوگ ہوں گے جو اس لشکر میں شامل ہوں گے، اصلی امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں، اور جا کر فلسطین کو آزاد کروائیں گے، اور وہاں پر اسلام کا جو ہے پرچم لہرائیں گے۔ تو انشاءاللہ نئے نئے موضوعات کے ساتھ شامل ہوں گے، دنیا بھر سے خبریں شامل ہوں گی۔ انشاءاللہ آپ کو اس چینل پر مزید اچھے موضوعات ملیں گے۔ ہماری پوری ٹیم آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو ٹی وی 22 کے ویڈیوز کو لائک اور سب کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے۔